ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир ман шумода мехоҳам ҳамин жимпироро нишон диҳам. Инон размерашон стандартан, нархошон 160 сомон. Чанд намуд астай, чанд ранг астай. Ина ба чӣ хеле мебинед, фасонашон ҳам ҳар хелаяй. Кадомеш дар кор шид нависед, мо доставка дорем. Размерашон боз ёдовар мешавам ки ваян چی میگن استانداردن. السلام علیکم هموطنان عزیز. بانوان عزیز، زنهای خوبی تاجیک، استودنت دخترکا میخواهین که در خانه نشسته کار کنین، یعنی پول به دست بیارین. البته که میخواهین. امروز که باشد من دیرکتور کمپانی فبرلیک همه شما زنهای خانشین را، یعنی تکرار شود فقط زنها، مادران، استودنت دخترکای در خانه نشستن میخواهند که کار کردن، بر کمانده خودم به شرکت فبرلیک به کار دعوت میکنم. کاری بهترین است. از شما یگام چیزی زیادتی لازم نیست. تنها یک تا تلفنی که با اینترنت پیوست شده باشد. تمام. شما لکه امروز این امکانیت را دارید. پس فرصت را از دست ندهید. در رقم هایی که در بالای اکران است حتما زنگ زنید یا اینکه نویسید. من همه نازکی کاری فبرلیک را به شما می آموزانم. ان شاء الله الرحمن یک جای کار میکنیم. کاری بهترین است تا به امروز چندین زنهای تاجیک ما، یعنی که زنهایی که در خانه نشستن، شما خود شاهد هستید که به همه آرزوی نیتایی که دارند الکی رسیده ایستادند. شما هم شتابید، در نکنید، خودی حاضر نویسید. همه نازوکی های فبرلیک رو به شما می آموزم. یک جای تکرار هم که شود کار میکنیم. ان شاء الله الرحمن الرحیم با فبرلیک همه آرزوهای ما عملی میگردد. پس من زنگ هر یک شما را انتظارم. خلاص دوستانی عزیز، اینا بینید ستاندارد تو размери ами 50-52 را درست میبیاید. اجازه اول من جیمپیرو شما نشان میدم. بعد چند نمود دیگه تونیکا هستای، چند نمود دیگه دویکو هستن. همونا رو همش یک تا نوار کرده شما دا پیشنهاد میکنم. مرحمت بینید. همه همین 160 سومون دوناده. کسی اپت میگیره با ارزون میشوه. انا بدنای دویکو هستای 220 сомон донада. Оптимда бо арзон меша. Ёям размерашон стандартай. Нигоҳ кунед чанд намудай. ҳозир ман аз берунам нишон медиҳам чӣ хеле ҳастай. Мо дӯстони азиз ин навора аз бозори Корвон даромадгоҳи рақами 12 магазини рақами 64 пешниҳод кардагӣ ҳастем. ина суроғара ман пурра дар ҳамин видео маълумот додум. илтимос дар WhatsApp суроға напрсед. Барои ки дар видео ина ман суроғаша шумода гуфтам. Тарафи Тилло бозор, даромадгоҳи рақами 12, магазини 64. Биёед бинед. А касе ки доставка мехоҳад, пас нависед, мо доставка дорем хидмон. Ина двойко 220 сомонӣ. Мана иноям 220 сомон донада. Оптимда бо арзон мешавад. Инҷода баъд дарозо ҳастай. дарозо 170 сомон, 160 сомон, ҳар хела нархошон. размерои ёям стандартан. размерои калони бадан намешаванд. пешакӣ гап занамтона. баъд туника бо ҳастай. ина марҳамат туникоошам ҳама хел. ино 160 сомон, дарозош 170 сомон. мана ин тунико 160 сомон. میره بینید چه خوشروی درازی فصل. این قسمی بولدم همین خیل همیتونی که رزمیروشون نکم مایده کلونده نمیشوه. چون رزمیرو اینا 54-56% و یادم نمیشوه. اینای طرف دایم همین خیتونی که نرخشون 160 150 سماش هم هست. اینا بینید چه خوشرو همش. خلاص کدامش که در کار باشد در WhatsApp با نویسید. پراتر доставка را ما میفهمونم. тамошобинони азиз, ҳозиран ҳамин ҷинсакор аз продажа шидагӣ ҳастай. медонед костюмчо туника накем, костюмои ҷинс дар розаки хушрӯ. инҷода ҳозир чанд моделша, қариб чанд моделш мондагиай 130 сомонӣ аз продажа да. марҳамат, кадомеш ки дар кор шид нависед. иҷа костюмчашам ҳастай, ишам ҳам хеле нархш дар розака 130 вайда донада. оптимда бо арзон меша.